गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ମୁଁ ଆଜି କିଛି ମ୍ୟାଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ତେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ 4 digit ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡିଭିଜେବୁଲ ବାय 88। କ'ଣ ଯେଉଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା 4 digit ନମ୍ବର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ 4 digit ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି 88 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜେବୁଲ ବା ଭାଗ ହେଉଛି। ତ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ 4 digit ନମ୍ବର ହେଉଛି କେଉଁଟା? 9999। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ 4 digit ଆମର ନମ୍ବର ହେଉଛି 9999। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ 88 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ହେବ 10 ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲେ 880 ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 10 କରିଦେଲେ କେତେ ବଳିବ? 10 କରିଦେଲେ 880, 999 ହେଉଛି। 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ 11 ଅଷ୍ଟା 88, 11 ଅଷ୍ଟା 88 ଆଉ 8, 88 ଆଉ 8 ହେଇଗଲା 96, 968। ତ ଆମର 11 ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବ। 11 ହେଲା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 11 ଅଷ୍ଟା 88, 11 ଅଷ୍ଟା 88 ଆଉ 8 ହେଲା 96, ମାନେ 968, 999, 968 ରହିଲା ଏଥିରେ। ରହିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ପୁଣି ଆମେ 9 କୁ ଇଏ କରିଦେବା। 11 ଅଷ୍ଟା 88 ଇଣ୍ଟୁ 11 ହେଲା 11 ଅଷ୍ଟା 88 ଆଉ 11 ଅଷ୍ଟା 88, 88 ଆଉ 8 ହେଇଗଲା 96। ଏଇଟା କେତେରେ ଯିବ? 999 ରୁ ମାଇନସ୍ ହେଲେ ବଳିଲା 9 ରହିଲା 1, 9 ରୁ 6 ଗଲେ 31 ଆଉ ଏଠି ବଳିଲା 9। 319, 319 କୁ 88 ରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟୁ କଲେ 88 ଇଣ୍ଟୁ ଆମେ ଯଦି କରିବା 80, 8 ଦୁଣା 16, 160 ଚାଉ 4 ଯାଇପାରେ, ଦେଖିବା। 4 8 ଚାଉ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, 8 ଚାଉ 32, 4 ଅଷ୍ଟା 32, 32 ଆଉ 3 ହେଇଗଲା 32 ଆଉ 3 ହେଲା 35। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଳୁଛି 319, ଏଇଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଅର୍ଥ 3 ଯିବ। 3ରେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେବ। 3ରେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଲେ କେତେ ହେବ? 3 ଅଷ୍ଟା 8 3 24, 3 ଅଷ୍ଟା 24, 25 26, 264, 264, 319, 319 ଥିଲା 264, ବଳିଲା କେତେ? 5, 11 ରୁ 6 ଗଲେ 5, 55 ବଳିଲା। ତା ଅର୍ଥ 9999 ରୁ 55 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ହେଲା 4, 9 ରୁ 5 ଗଲେ 4, 99। ଏଠାରେ ଏ ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏ ହେଉଛି ଏଥିର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏ ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। The difference of two numbers is 1365. One dividing the larger number by the smaller, we get 6 as quotient and the 15 as remainder. What is the smaller number? तो आमे कौन करिबा याकु टिके मने करा जो स्मॉल नंबर इज x। प्रश्नानुसार आमर कौन देछि ना आमे ताकु जदि डिफरेंस होछि दी नंबर केते
छोट नंबर बड़ नंबर को जदि आम डिफरेन्स करदे ताहले ये केते डिफरेन्स 1365 1365 गोटे जदि एक्स हेले ताहले आ गोटे नंबर होची एक्स प्लस 1365 एटा होची दुईटा नंबर गोटे जदि एक्स हेले आ गोटे नंबर हबो 1365 पुणी कौन देछि ना on dividing the larger number by the smaller on dividing the larger number by smaller larger number को जदि smaller number जे divide करिवा we get 6 as quotient and 15 as remainder मान दुईटी संख्यार पार्थक्य होउची 1365 बड़ संख्या को छोट संख्या द्वारा विभक्त बोले भागफल 6 एवं भागशेष 15 पाउथि तेरे छोट संख्या कौन देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन गोटे एटा छोट संख्या है एक्स बड़ संख्या है गला एक्स प्लस 1600 सॉरी 1365 এটা আমার বড় সংখ্या को छोट संख्या द्वारा विभक्त कले ता अर्थ ए संख्या को जदि आमे x द्वारा जदि भाग करिबा ताहेले केते हेबो ना भागफल 6 हेबो इज इक्वल टू केते हेबो 6 हेबो बोली कहिछि आउ भाग शेष 15 बोलथो तेबे भाग शेष 6 हेबो तार अर्थ आमे आउ थरे मु करूछि जदि बड़ संख्या है गला x एटा को टिके आउ टिके बड़ करिया पड़ियो मते बड़ संख्या है गला x प्लस 1365 बड़ संख्या है गला x प्लस 1365 यह को जदि आमे x द्वारा भाग करिबा ताहले एटा 6 हबो प्लस 15 हबो 15 बळिबो भागफल 6 बाहरिबो प्लस 15 बळिबो x जदि सेपटे गले एटा हे जिवो 6x प्लस 15x आउ थरे काटिबा को पड़िबो ताहले x प्लस 1365 इज इक्वल टू 6 x plus 1365 is equal to 6x plus 15x এটা মিশি যদি যাব না এটা x এটা হবো নাই খালি 15 হবো তো প্রশ্নানুসারে আমি যদি এটা যদি এপটে গলা তাহলে এটা যদি এপটে হয়ে গলা হবো 5x x कटि गला एटा जदि एपटे आसिले 15 कटि गले गला एटा 13 रु 15 कटि 1350 5 जदि डिवाइडेड करिबा एठू काटि की 5 दुणे 10 5 7 35 शून्य छोट संख्या होची केते x = 270 अतएव हमरो छोट संख्या करेक्ट आंसर हे जिवो एठी आंसर हबो 270 होची यारो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट 270 हेबो एथिरे करेक्ट थैंक यू आज पे दीटा क्वेश्चन करछि पुणी आमे काली कंटिन्यू करिबा थैंक यू।